आसफ साहब तशरीफ ले आए ने। आसफ साहब ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। दोनों आसफ कट्ठे आ साहब गए ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਭਾਈ। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। ਨਜ਼ੀਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਤੇ ਸੁਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਇਹ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। एक सवाल करन दियो। ਨਿਕਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਮੋਡਰੇਟਰ नहीं मुफ्ती डरना नहीं, मुफ्ती डरना नहीं, मुफ्ती साहब डरना ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। मुफ्ती साहब डरना ਮੈਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਆਸਫ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। मेरे को भी चक्कियां सवाल है चुप करके बह जा, चुप करके बह जा। जी आसफ साहब आए जनाब। हाफिज साहब, मेरा सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। जी 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 करे सवाल। तीन दफा मैं आपकी ब्रॉड पे आ गया हूँ। हाँ आपने जी, मुझे, मैं बात करता हूँ, आप मुझे कादियानी की किताबों की तरफ ले जाते हैं, मुझे सवाल का जवाब नहीं देते, क्यों? हाँ नहीं, वो किताब तो वो ही रहनी है ना, किताब तो आपकी ही रहनी है। किताब तो इधर उधर नहीं ना, मिर्जे की किताब के अलावा तो हम आपसे बात कर ही नहीं सकते आसफ साहब। और मैं तो मिर्जा नहीं हूँ। या तो आप कर दे मिर्जे कादियानी के ऊपर लानत, तो फिर मैं मिर्जे की किताब नहीं पेश करूंगा। जय, मेरा आपके साथ वादा रहा। अभी बैठ के मिर्जे कादियानी के ऊपर कर दें लानत, तो मैं मिर्जे की किताब नहीं खोलूंगा। मैं वही कहना चाहता हूँ, मैं लानत करना चाहता हूँ, पर मुझे आप कुरान से लानत दिखा दें कि आप जो है किसी मुसलमान को जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस पर लानत करना जायज़ है? कुरान से मैं लानत अभी आपके सामने करूंगा। हाँ, मैंने देखे आपको इतने हवाले दिए आसफ भाई कि मिर्जा कादियानी भाई सुन तो लेना यार, आप सुनते भी तो नहीं ना अगले बंदे की। सुन, मैंने कहा कि मिर्जा कादियानी अपने आप को कहता है मोहम्मद मैं हूं, तो कलमा तो पढ़ते हैं कादियानी, आप भी पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग कलमे में मोहम्मद से मुराद मिर्जा कादियानी को लेते हैं। तो इसका हल क्या है भाई? कलमा को जी का भाई ये तरीका जी। आपसे मुराद क्या? आपसे मुराद आपने बोला ना कि आप मिर्जा कादियानी को लेते हैं, वो आप मेरे ऊपर फिट कर। हाँ नहीं, आप मिर्जा कादियानी को मसीह मौत नहीं समझते? नहीं, मैं तो नहीं समझता। बताए, मैंने मेरा सवाल लानत डाल दे, फिर लानत डाल दीजिए। मैं आपसे दोबारा डाल दीजिए। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, मिर्जे पे लानत डाल दे। मैं डालना चाह रहा हूँ, पर मुझे आप कुरान से तो दिखा दें। क्या दिखा दें? कि ऐसे जो है, आप जो बंदा ऐसा करता है आप उस पर लानत डाल दें। भाई कुरान से क्या मतलब है? कुरान तो बार बार कह रहा है लानत करने वालों की लानत है इनके ऊपर। कुरान तो ये कह रहा है। वो ही कह रहा हूँ कि मुझे कुरान आप तो कहता है लानत अल्लाह ही लल काज़िबीन, झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत है। तो मिर्जा कादियानी को क्या आप झूठा नहीं समझते? सर मुझे आप वो आयत दे दें भाई, ये ले आयत ले आप ले ले जी, कि आप जो है मुसलमान सूरह अल-बकरा की 161 जी, बड़ी आयतें हैं कि कलमा गो पर जो है आप लानत कर सकते हैं। कलमा गो पर लानत कर सकते हैं जी, कि जो कलमा पढ़ने वाला है आप तो उसको। मिर्जा कादियानी ने भी तो कलमा गो के ऊपर लानत की है। उससे नहीं, आपने पूछा था कि यार तू कलमा गो के ऊपर लानत क्यों कर रहा है, कोई कुरान की आयत मेरी उससे बात होनी रही ना आपका अपना मुफ्ती साहब। भाई आपसे तो हो रही है ना हमारी। हमारे तो उस्ताद मोहतरम आप है ना, हम इसलिए आपसे कर रहे हैं। भाई हमारे उस्ताद मोहतरम, उस्ताद बड़ा होता है कि नबी बड़ा होता है? उस्ताद मोहतरम कता कलामी माफ, फिर ये आसफ साहब हमें बता दें कि जो मिर्जा ने ये कहा है कि मैं ही मोहम्मद हूँ, तो ये उसने झूठ बोला? नहीं ना, ये इनको सारे दलाइल दिए हैं, 3-4 निश्चित इनके साथ मादरत चाहता हूँ, सिर्फ इनसे ये पूछ लें। करें आसफ जरा, इनसे करें जरा, मैंने तो इनको बड़े दलाइल दिए जी। आसफ साहब मादरत के साथ मैं ये चाहता हूँ कि हमारा टाइम जाया ना, आपका भी ना जाया हो। सिर्फ इतना बता दें कि मिर्जा कादियानी ने जो ये कहा है कि कुरान में अल्लाह ने मेरा नाम मोहम्मद और अहमद रखा है, ये उसने सच बोला है, ये झूठ बोला है? जी मुझे इजाजत है। जी जी, लेकिन आपने टू दी पॉइंट बात करनी है, ताकि हमारा वक्त, देखिए हर बंदे का वक्त कीमती है, हर बंदे का टाइम जो है वो कीमती है, कोई ना कोई उसकी मसरूफियत है। आप मुझे कोई और जवाब देंगे, मैं कोई और सवाल करूंगा, इस तरह से टाइम ज़ाया होगा। मैंने आपसे बिल्कुल एक पर्टिकुलर सवाल पूछा ना आपसे भी, आप उसका बिल्कुल एक जो है वो जवाब ऐसा दें कि हर बंदे को समझ आए यार वाकई आसफ साहब ने
बिल्कुल टू दी पॉइंट बात की है और टू दी पॉइंट उसका जवाब दिया। जी आसिफ साहब। अब वो मेरा सवाल आप पहले सुन लीजिएगा, फिर मैं आपसे, आप जब मैं स्टॉप करूं तो फिर आप बोल लीजिएगा। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल था कि कलमा गो जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो कलमा पढ़ने के बाद वो मुसलमान है, ठीक है जी, इस्लाम उसे मुसलमान कहता है। क्या कलमा पढ़ने वाले को मेरा कुरान कहता है कि जो कलमा गो है, जो मुसलमान है, उस पे आप लानत कर सकते हैं? मेरा इतना सवाल है, और ये सवाल पूछने के लिए मैंने 3 दफा कॉल डाली है, 3 दफा मुफ्ती साहब के पास आया हूँ। चलें आपका बिल्कुल सवाल आपका हो गया, ठीक है, आपका सवाल हो गया ना जी। हाँ जी, उसका जवाब मुफ्ती साहब ने ये दिया है कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर झूठों के ऊपर लानत भेजी है। अब आपसे मेरा सवाल है, अगर आप मिर्जा कादियानी को झूठा नहीं मानते तो फिर ये बता दें कि उसने जो ये कहा है कि कुरान के अंदर अल्लाह ने इस आयत के अंदर मेरा नाम मोहम्मद और अहमद रखा है, ये उसने सच बोला है या झूठ बोला है? नहीं, एक मिनट आसिफ साहब, देखिए मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया ना 1 सेकंड के अंदर, आप भी 1 सेकंड में जवाब दें कि ये उसने सच बोला है या झूठ बोला है, बस बात खत्म। सर मेरा टॉपिक कादियानी नहीं है, मेरा टॉपिक भाई मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप कादियानियों के टॉपिक पे मुझे जवाब दें, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है जी, मेरा सवाल ये उसने झूठों पे सच लानत बोला है। नहीं है। आसिफ साहब भाईजान, ये बात उसने सच की है कि मेरा नाम, यानी कि मिर्जा कादियानी यही लिखता है कि मेरा नाम अल्लाह ने कुरान की इस आयत में मोहम्मद और अहमद रखा है। अब आप मुझे बता दें कि क्या मिर्जा कादियानी ने ये बात सच बोली है या झूठ बोली है? आपके अपने जहन के मुताबिक आप क्या समझते हैं? जी झूठ बोलिए जी। हाँ, तो वो मुफ्ती साहब ने आपको बता दिया कि मिर्जा कादियानी कलमा भी पढ़ता था और कुरान ने उसके ऊपर लानत की है कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, कुरान ने अल्लाह ने लानत की है उसके ऊपर मिर्जा कादियानी। झूठों पे लानत की है ना सर, जो झूठा है उस पे अल्लाह की तो लानत भाई है। वो कलमा वो तो था ना, कलमा तो पढ़ता था ना वो झूठों पे भाईजान। लानत है ना सर। अपना की ना तो अभी तो आपने कहा बाबा कि जी, उसने झूठ बोला, ये अभी तो आपने कहा कि मिर्जा कादियानी ने ये झूठ बोला है कि मेरा नाम मोहम्मद जी। रखा है। जी हाँ, तो आपने फिर अपने मिर्जा कादियानी के ऊपर लानत कर दें? यार मेरा सवाल आप समझ नहीं रहे। मैं झूठों पे लानत नहीं, मैं मुसलमान पर मैं लानत करने की यार बात। फिर वो पागल तो नहीं आप? आपने कहा कि झूठा जो है ना मिर्जा कादियानी ने ये झूठ बोला है, तो झूठों पे अल्लाह ने लानत की है ना। आप कहें कि हाँ झूठे पे उस पे लानत हुई अल्लाह की, फिर हम दिखाते हैं आगे। वो झूठे पे लानत है। क्या हम एक मुसलमान भाई के ऊपर, जो मुफ्ती साहब हैं, अब मुफ्ती साहब कलमा नहीं, तो पढ़ते हैं, आप नहीं झूठ बोल सकते, यानी कि कोई कलमा पढ़ता हो वो झूठ बोल सकता है कि नहीं? हाँ झूठ बोल सकता है, क्यों नहीं बोल सकता। हाँ, तो भाई मिर्जा कादियानी भी कलमा पढ़ता था तो उसने झूठ बोला कि नहीं? अब जैसे मुफ्ती साहब है, मुफ्ती साहब झूठ बोलेंगे। यार और मेरी तो बात सुनो, जब झूठ बोला कलमा पढ़ने के बावजूद उसने झूठ बोला तो अल्लाह ने कहा कि ये झूठे पे अल्लाह की लानत है। यहाँ पे भी उस्मान मैं क्या अज तू कादियानी आसफ साहब ਨੂੰ ਫੜ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2-3 ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਫੜਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਫੜਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਫੜ ਗਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੀ। ठीक हो गया जी उस्ताद मोहतरम, कोशिश करूंगा मैं। उस्ताद पढ़ते किताबे आप ही मान गया वे कि अल्लाह ने उते ते मिर्जा कादियानी ते लानत कीती है ते मिर्जा कादियानी कलमा भी पढ़दी, फड़ते किता हो रहा किंज फड़िए वाला बिल्कुल बिल्कुल फड़ कहता है। हुण इन्हें क्या है जी मिर्जा कादियानी वाल नहीं जाना ते मिर्जा कादियानी नूं झूठा ने कह दिता है। देखो कुरान दे विच खुद अल्लाह तआला ने सूरह तौबा दे विच फरमाया ला दाजिरू कद कफर तुम बाद ईमानुकुम, बहाने ना बनाओ तुम काफर हो चुके ईमान के बाद, ईमान लाने के बाद, यानी मुसलमान होने के बाद तुम काफर हो चुके। यानी कि कलमा वो पढ़ते थे लेकिन कलमा कुफर उन्होंने बोला, झूठ बोला अल्लाह की जात पे। जैसे मिर्जा कादियानी ने बोला, मिर्जा कादियानी ने कहा कि मैं हूँ मोहम्मद, जबकि नबी अलैहिस्सलाम मोहम्मद अरबी वो है मोहम्मद। मिर्जा कादियानी कहता है मैं हूँ। ये उसने झूठ भी बोला और कुफर किया। अल्लाह ने फरमाया कि बहाने ना बनाओ तुम काफर हो चुके मुसलमान होने के बाद। अब आ जाए उधर के लानत इसके ऊपर करनी है कि नहीं करनी, ये सुन लें। इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकाति वन नासि अजमाइन, बेशक जिन्होंने कुफर किया
اور کفر پہ ہی مرے ان پر لعنت ہے اللہ کی, فرشتوں کی اور سب انسانوں کی. چلو بھائی اے قرآن تو ثابت کر دیتی ہے کہ مرزا قادیانی کلمہ پڑھدیا ہویا بھی کفر کرتا رہا, اور تسی بھی کیا کہ انہیں جھوٹ بولیا, کفر کیتا ہے. اللہ نے فرمایا وہ بھی لعنت ہے, تمام انسانوں دی بھی لعنت ہے. چل لعنت کر آصف ہن. ہاں بالکل. اب مجھے مفتی صاحب یہ آپ سوال, یہ تھا سوال جس طریقے سے بھائی نے مجھے سمجھایا یہ اوریجنل. چل لعنت کر ہن تو جی مفتی صاحب کو میں نام لے لواں گا تو لعنت کر دے. جی لعنت کرتا ہوں میں مرزا قادیانی پہ. یہ سوال تھا, آپ میرے سوال کو سمجھ نہیں رہے تھے. آپ مجھے فٹ کر رہے ہیں قادیانی میں, آپ مجھے فٹ کر رہے ہیں ان کی کتابوں میں. اچھا نہیں رپیٹ کریے گا ذرا, رپیٹ کریے گا. شاہ جی عثمان بھائی شاہ جی عثمان بھائی 10,000 روپے پکا ہو گیا نہیں ہجے نہیں ہویا, ہجے کتنے ہویا یہ تو اچھا نہیں. بات تو سنے نا جی. آپ پچھلی 3 نشستوں میں یہ بات کر رہے تھے کلمہ گو کو کافر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں, تو کیا آپ مرزا قادیانی کو کلمہ کو سمجھ, ایک منٹ یار سوال تو سن لیں, کیا مرزا قادیانی کو کلمہ کو سمجھتے ہیں یا قادیانیوں کو کلمہ کو سمجھتے ہیں؟ بتائیں. میں بولوں؟ جی بولیے. میں نے وہی سوال ابو بکر سے کیا, ابو سے کیا کہ میرا سوال یہ ہے, یہ ابو جو بیٹھے ہیں اوپر نا, میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہم آپ سے بار بار مرزا قادیانی اور قادیانیوں کی بات کرتے رہے اور آج بھی کی, لیکن آپ کسی اور طرف ہمیں لے کے جاتے رہے. تو ہمارا اب سوال ہے آپ سے کہ کیا آپ مرزا قادیانی کو اور قادیانیوں کو کلمہ پڑھتے ہیں؟ کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. وہ محمد سے مراد کس کو لیتے ہیں؟ یار مراد کی بات نہیں کر رہا بھائی, وہ کون سی مراد لیتے ہیں مفتی صاحب؟ یہی تو بات ہے. عثمان کو نہیں ملنا دینو. عثمان آپ مجھے ان کی طرف نہ لے کے جائیں نا. عثمان ایک منٹ یار آصف, ایک منٹ بھائی. عثمان کوئی نہیں انہیں کیا مرزا قادیانی دے اوپر لعنت میں کرنا بالکل. انہیں آپ سن رہے تسی نہیں, میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے جس طریقے سے آپ نے نہیں وہ آندا پیا, وہ آندے نے کہ کلمے دے او کلمہ تے پڑھتے نے, لیکن کلمے دے وچ مرزا قادیانی نو محمد مراد لیندے ہی کوئی نہیں. بات مناواں گا, اے منانے والی گل بات دی ہے, لیکن انہیں مرزا قادیانی دا نام لے کے لعنت پاتی ہے. لے آصف مینوں نام ملے گا تو ایک باری کہہ کہ ہاں بھائی مرزا قادیانی. بالکل شراد بھائی, آپ کو انعام ملنا چاہیے. آپ مجھے نمبر سینڈ کریں, میں بھی آپ کو بھیجتا ہوں. مسئلہ ہے یا کی مسئلہ ہے, آواز کٹ رہی ہے, میں کال دوبارہ نہ کراں عثمان. جی استاد مطلب تہاڈی آواز تے بالکل کلیئر آ رہی تہاڈی, پتہ نہیں کی ایک دم آواز سب دی رک جاندی ہے. اچھا کی ہویا پھر فیصلہ عثمان؟ بھائی لعنت تے تادی بندی ہے نا بھائی. لعنت منوانا تے وہی سی نا, شرط ایس چیز یہ لگی سی کہ اے چیز منوانی ہے کہ قادیانی جڑا کلمہ پڑھتے نے, کلمہ گو نے, او کیڑے کلمہ گو نے کہ او دے وچ او محمد تو مراد مرتے نو لیندے نے. او بندہ اس تو ٹس تو مس نہیں ہویا. وہ میں دسدا آصف بھائی نے سوال کیتا کہ دیکھو مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ محمد تو مراد میں ہاں. انہیں جھوٹ بولیا, انہوں نے کہا بالکل انہیں جھوٹ بولیا. میں کیا کہ نالے جھوٹ بھی ہویا نالے کیونکہ کفر بھی ہویا, کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ محمد نے, تے کوئی کہے میں محمد ہاں تے بالکل انہیں جھوٹ بھی بولیا, کفر بھی کیتا. تے میں انہاں نوں دلیل دتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تسی بہانے نہ بناؤ, تسی مسلمان ہون دے باوجود کافر ہو چکے ہو, مسلمان ہون تو بعد بھی تسی کافر ہو چکے ہو, تے کافر دے اوپر لعنت. انہاں نے کیا مرزا قادیانی نے وقت جھوٹ بھی بولیا, کفر ہے, لعنت ہے اودے اوپر. ہن اے محمد پوچھ لینے ہن پوچھ لینے آصف بھائی, تسی مرزا قادیانی نو کافر مندے ہو؟ ہاں وہ دلیل دے دی نا انہوں نے بھائی نے. کیا دلیل دی؟ کافر ہو گیا. نہیں کیسے کافر ہوا, کوئی بتائیں کون سی دلیل دی انہوں نے؟ سر اس نے جھوٹ بولا نا کہ محمد عربی جو ہیں وہ میں ہوں. اچھا مرزا قادیانی نے کہا ہے؟ ہیلو شاہ جی ہیلو
ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਨੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੂਏ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫੜਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਜਾਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਆ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਦਲੀਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛੋ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਐ ਸੁਣੋ ਬਈ, ਦਲੀਲ ਸੁਣੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜਿਲਦ 18 ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਛਪਾ ਹੈ ਨਾ ਦਲੀਲ ਦੇ, ਮਰ ਜਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਿੰਨੀ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੁਪਿਆ ਜੁੱਤਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੁੱਤਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਸਫ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਛਾ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। मुफ्ती साहब 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जी, होल्ड कीजिएगा, मेरे ख्याल से ना जॉब होल्ड कीजिएगा। ਅੱਜ ਫੜ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਬੂ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਰਲ ਕੇ, ਮੰਨ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ, ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂ ਜੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ 1000 ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ 1000 ਦੀ 100 ਵੀ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ। हेलो ਨਾਲ ਤੋਂ ਫਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਿਲकुल हेलो जी जी मोती साहब, मेरा जो सवाल था वो ये था कि जो कलमा गो है, अगर उस पे कुरान ने लानत डाली है, ठीक है जी, तो हम भी उस पर लानत डालते हैं। आप मिर्जा कादियानी ने कुफर किया, भाई ने मुझे दलील भी दी और उन्होंने बताया कि जो मोहम्मद अरबी है वो मिर्जा कहता है मैं हूं। उन्होंने झूठ बोला, भाई ने मुझे दलील दी, मैंने उस पर लानत की कि मिर्जा कादियानी ने झूठ बोला। भाई ने कौन सी दलील दी है? अभी उन्होंने वो आयत पढ़ी ना, आयत पढ़िएगा भाईजान दोबारा, क्योंकि मैं नहीं, मेरे पास कुरान नहीं। और मिर्जे ने कहाँ पे क्लेम किया कि मैं मोहम्मद हूँ, वो वाली दलील? अभी भाई ने बताया ना, भाईजान बताइएगा शराद भाई। नहीं भाई ने नहीं बताना, ऐसे नहीं, भाई ने नहीं बताना, भाई ने तो पहले मैं रोकिया है कि ना भाई जी आपने बताया, आप कह रहे हैं ना भाई ने मुझे दलील दी है कि मिर्जा कहता है कि मैं मोहम्मद हूँ, तो इस वजह से मैंने मिर्जे के ऊपर अब लानत की। वो कौन सी दलील दी है बताइए। जो कलमे में जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कलमे में आया वो मिर्जा कादियानी आया है। हाँ वो कौन सी दलील है? यार बताया तो है मिर्जा मुफ्ती साहब आपको। कौन सी किताब मुझे बताएं यार, मुझे नहीं पता। यार मैं किताब खोल के नहीं बैठा, मैं सिर्फ कलमे में बात कर रहा हूँ। और वो ही ना कलमे में कि भाई वो कहता है कि मैं मोहम्मद हूँ, वो कौन सी दलील है? कौन सी किताब में उसने ये कहा है? उनकी किताबें मैं क्यों पढ़ूंगा मिर्जा साहब। आसफ है बल्कि उस्मान को नहीं मिलना तेन 1000 रुपया मेरे सिर पे ना चढ़ जाइए। नहीं देखो ना, उन्हें नहीं पढ़ना चाह रहे, असी पढ़ के सुना देने हम, क्योंकि बात कलमे पे हो रही है ना। अब मैं उनकी किताब थोड़ी पढ़ के आपको बताऊंगा जी ये उनकी किताब है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि मुझे आप बार बार खींच के कादियानी की तरफ ले जाते हैं। आसिफ भाई पिछले 1000 रुपया कोई 1000 रुपया बहुत ही रकम नहीं है। चलो भाई तुम दलील दे देना। मान भाई एक मिनट, ये 3 दिन बंदा आता रहा है और मुसलसल यही जो है ना करता रहा है। बात मुफ्ती साहब ने इसे दलीलें भी दी थी, इन्होंने यही कहा कि मैं घर जाके चेक करूंगा, तो फिर मैं बोलूंगा। नहीं घर जाके चेक नहीं करूंगा, मेरे पास किताबें नहीं है भाई। आपने खुद नहीं चेक किया? नहीं तो आपने कहा मैं रिसर्च करूंगा, तो अभी रिसर्च नहीं करनी। मान भाई ने दलील सर मैंने कुरान का हवाला मांगा आज रिसर्च मैंने सिर्फ आपसे कुरान का बोला कि सिर्फ मुझे अपने कुरान से दिखाया। मैं किसी की किताब को नहीं मानूंगा, मैं सिर्फ कुरान को मानूंगा। आप मुनकरे हदीस हैं जी 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 मैं कुरानिस्ट हूँ जी। हदीस का इनकार करते हैं आप? जी मैं कुरानिस्ट हूँ। लो मुफ्ती साहब तो
ادھر تو نواں تو آپ شیعہ بنے ہوئے تھے کہ میں شیعہ ہوں، تو اتنے دن آپ جھوٹ بولتے رہے. یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، پہلی بھی ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے اور ابھی کی بھی ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے. یہ دیکھ لیں، ابھی یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآنسٹ ہوں. پہلے یہ کہتے تھے، یہ پہلی 2 نشستوں کے اندر انہوں نے کلیم کیا کہ میں شیعہ ہوں جی. اور میں نے ان کو روکا بھی تھا کہ بھائی آپ اپنے آپ کو شیعہ کلیم نہ کریں. شیعہ حضرات جو ہے نا وہ ناراض ہو رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں اچھا شیعہ استاد محترم، اس نے خود کہا کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے قرآن کے اندر، تو آصف بھائی اب انہیں کہیں کہ اپنے اوپر خود بھی یہ مانیں اپنے اوپر لعنت ڈالے. ہاں بالکل 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 بالکل. اچھا 2000 میرا سیدھا ہو جانا، اپنے اوپر بھی کر لو. صاحب ایک بات بتائیں، یہ صرف جی گا کوئی آپ ٹک ٹاک چلاتے ہیں، یہ کیوں آصف صاحب؟ آصف صاحب جی سر، آواز آ رہی میری؟ میں کہہ رہا ہوں یہ شغل میں لے کے لیے ٹک ٹاک چلاتے ہیں جی ایسے ہی، یعنی کہ دل پشوری کرنے کے لیے شوگر میں ٹک لے ٹاک چلاتے ہیں؟ نہیں تو پھر یہ دیکھیں نا، آپ خود ثابت ہو گیا کہ آپ خود جھوٹے ہیں. آپ تو آپ کیوں جو ہے وہ اللہ نے جو لعنت بھیجی ہے جھوٹوں کے اوپر، آپ وہ اس کے مستحق لعنت کے کیوں خود اپنے آپ کو بنا رہے ہیں؟ کیوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں بار بار؟ سر میں نے اس ٹائم بھی مفتی صاحب، آپ اس ٹائم پہ ریکارڈنگ چیک کریں، میں نے اس ٹائم پہ بھی مفتی صاحب کو کہا تھا مجھے صرف قرآن کی دلیل دیجیے گا، مجھے کسی اور چیز کی دلیل نہیں دیجیے گا. تو قرآن سے تو آپ کو بتایا شاہ صاحب نے ساری بات آپ سے کی قرآن سے ہے. تو جی جو ابھی شہباز بھائی نے مجھے بتائی ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ قرآن کی روح سے یا قرآن جس بندے کو مستحق لعنت یا مستحق عذاب اللہ نے اگر کسی کو ٹھہرایا ہے، تو ہم بندے کون ہوتے ہیں کہ اس کو بچائیں یا اس کو کہیں کہ نہیں نہیں یہ بندہ تو جرم کلمہ گو ہے؟ بھائی کلمہ گو ہے اگر ظالم ہے، فاسق و فاجر ہے، اس نے کوئی عمل اس طرح کا کیا ہے، اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.